اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ واجب الاحترام متی آگئی، لیٹ آگئی۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مختصر حمد و ثناء تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونا جہان دی سردار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز بھائیو دوستو، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی دی خاص بندیاں دے وچوں نے، اور کنیاں ایسیاں فضیلتاں نے جو اللہ نے سوائے ابراہیم تو کسے نبی نو عطا نہیں فرمائیاں۔ قرآن مجید دے اندر کئی ایسے مقامات موجود نے کہ جتھے سیدنا حضرت ابراہیم نو اللہ تعالی نے انہاں دیاں مختلف صفتاں دے نال بلایا، اور پورا قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو کہ 70 مقامات ایسے نے کہ جنہ مقامات اللہ نے ابراہیم دا نام لے کے پکاریا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن نازل محمد الرسول اللہ تے ہویا ہے، قرآن میرے نبی دے سینہ اطہر تے اللہ دی طرف نازل ہون والی عظیم اور آخری کتاب ہے، لیکن اس کتاب دے اندر محمد دا نام 4 مرتبہ ہے، ابراہیم دا نام 70 مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس نبی دی اللہ تعالی نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے نبیاں دے وچوں کچھ نبیاں نو رسالت عطا فرمائی ہوندی۔ ہر رسول نبی ہوندا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوندا۔ رسالت چند انبیاء علیہم السلام دی صفت ہے، اور فرمایا انہاں ساریاں رسولاں دے اندروں 5 ایسے نبی نے جنہاں نو قرآن نے اولو العزم کیا ہے، بڑے بڑے صبر والے، بڑے صبر دے تہامہ پہاڑ۔ انہاں دے اندروں سیر فریست سیدنا حضرت نوح علیہ السلام، کتھے 950 سال تبلیغ دا عرصہ۔ انہاں تو بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہاں تو بعد سیدنا حضرت موسیٰ، سیدنا حضرت عیسیٰ، اور آخری نمبر تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں اولو العزم پیغمبر کیا ہے اور سیدنا حضرت ابراہیم انہاں دے اندر شامل نے۔ اور کیسا عظیم نبی ہے، وَجَعَلْنَا فِيهِمُ الْكِتَابَ وَالنَّبُوَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم دی ذریت دے اندر فرمایا قیامت تک جننے بھی نبی آن گے، جنیاں بھی کتاباں نازل ہون گیاں، اللہ فرماتے ہیں میں او کتاباں تے او نبی اور او نبوت دا تاج ابراہیم دی نسل اچ رکھ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم تو بعد 18,000 نبی آئے نے جڑے سیر فرشت سیدنا حضرت ابراہیم دے خاندان دے وچوں آئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کدے قرآن دے اندر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ فرمایا میں آسمان دے رب نے ابراہیم نو اپنا دوست چنیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہ دے اللہ فرماتے ہیں قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، اے لوگو سیدنا ابراہیم دی زندگی تو آڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ کہ دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم انی جائلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں پورے جہان دا تینوں امام بنانا چاہنا۔ اور کہ دے اللہ تعالیٰ قرآن دیاں باتاں نے، کہ دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ ابراہیم کانا امتاً، امتوں ہوندیے جدے اندر بڑے لوگ ہوں، لوگاں دا رش ہوئے، لوگاں دا جم گٹا ہوئے، ان امت کیا جاندہ ہے۔ لیکن قرآن دے اندر اللہ فرماتے ہیں امتاں بڑے چوکھے لوگاں نہ بن دیاں نے، لیکن میرا ابراہیم کلہ ہی پوری امت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم نبی دی شان بیان فرمائی ہے۔ اور عزیز بھائیو، کیونکہ موقع دی مناسبت دے نال ایام چل رہے ہیں اور انہاں دے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نال چند معروضات گزارشات تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کران گے۔ دعا کرو اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے انہوں عراق دی طرف نبی بنا کے بھیجیا اور انہاں دی پیدائش عراق دا ایک شہر ہے بابل، او دے اندر انہاں دی پیدائش ہوئی۔ یہ بابل شہر دریائے دجلہ اور دریائے فرات دے درمیان پیندا ہے، آج بھی موجود ہے، بڑا عظیم شان شہر ہے۔ اور اس شہر نو پہلا ایک عام بستی سی، چند لوگاں دا اتھے رہن سہن سی، لیکن سب تو پہلا اس شہر نو حضرت نوح علیہ السلام نے وسعت دیتی۔ انہاں دے دور دے اندر اس شہر دی آبادی بڑی، اور انہاں تو بعد نمرود دا والد کنعان بن کوش انہیں اس شہر نو بڑی وسعت دیتی، اور اس شہر دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام دا نام بعض مورخین نے لکھیا ہے ابراہم رکھیا گیا۔ ابراہیم اور ابراہم دونوں دا مطلب ایک ہے، اور اس نام دا مطلب ہے بزرگی والا، قوموں کا باپ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نام، اور انہاں دے والد دا نام تارخ بن ناہور، بعض نے آزر نام دا فرمایا کہ انہاں دے والد دا نام آزر سی، اور قرآن دے اندر بھی آزر ہی آیا، لیکن محدثین نے لکھیا ہے
کہ اصل نام سیدنا ابراہیم دے والد دا نام طارق سی تے کام ہوندا سی کہ بت تراش سی. ایک انہیں بڑا عظیم بت تراشیا اور اس بت دا نام انہیں آزر رکھیا، لہذا لوگ انہوں آزر آزر کہہ کے پہچانا لگ پے، بلاؤن لگ پے. جی میں ساڑھے اندروں کوئی بندہ کاروبار کردا ہے، وہ کاروبار دا تعارف بن جاتا ہے، فلان گڈی والا، فلان دکان والا، وہ دا نام لوگ نہیں لیندے، ان دے کام نال انہوں بلا لیا جاتا. تو بہرحال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دا نام امیلہ، اللہ اکبر اللہ. اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم دی طرف مبعوث کیتے گئے، جس قبیلے دے نبی بنا کے اللہ نے انہاں نو بھیجیا، وہ قبیلہ شرک دا اڈا سی. اس قبیلے دے اندر شرک دے بازار گرم سن. اس قبیلے دے اندر 5000 دے قریب خدا رکھے گئے سن، جنہ دی عبادت کیتی جاندی سی، جنہ دی بندگی کیتی جاندی سی، جنہ دی پوجا پاٹ کیتی جاندی سی. اور یاد رکھو کہ نبی اللہ دا آؤندا ہی اس قوم اور قبیلے دی طرف ہے کہ جتھے شرک دا گاڑ ہوئے، جتھے مشرکان دی بھرمار ہوئے، اتھے اللہ اپنے نبی نو بھیجدا ہے، کیونکہ یہ اصول ہے، ایک قاعدہ ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، کہ جتھے فرعون ہوئے اتھے اللہ موسیٰ پیدا کر چکا. اللہ اکبر اللہ. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ہر طرف شرک دے بازار گرم نے، لوگ اپنے ہتھاں دے نال مورتیاں بناندے نے اور انہاں مورتیاں نو بنا کے سامنے رکھ کے انہاں نو سجدہ شروع کر دیندے نے. اس قدر مت ماریے، اس قدر بے راہ رویدہ شکار نے. اللہ اکبر اللہ. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو معاشرے نو دیکھیا کہ یہ بتاں دی عبادت کردے نے، یہ بتاں دے پجاری نے، تے رب دے نبی نو یہ کام چنگا نہ لگا، اللہ دے نبی نو یہ کام بڑا برا لگا. کیونکہ نبی دے ہر نبی دا سینہ روشن ہوندا ہے، ہر نبی دا سینہ پاک اور معطر ہوندا ہے. او دے تے ہلکا جہا بھی گناہ اس نبی نو بڑا برا لگدا ہے. اللہ اکبر اللہ. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دا آغاز شروع کر دیتا، دعوت شروع کر دیتی. اور سب تو پہلا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت اپنے گھر دے اندروں شروع کی تھی. اور گھر تو بھی سب تو پہلا دعوت اپنی ذات تو شروع کی تھی. اصل مجاہد تے ہوئے نا کہ جڑا سب تو پہلا جہاد بھی نفس کردا ہے، اپنے آپ نال جہاد کردا ہے، غلط خواہشاں نو ماردا ہے، غلط رویاں نو ماردا ہے، غلط چیزاں نو دفن کردا ہے. اصل دے اندر مجاہد ہوئی ہے کہ جڑا جہاد بھی نفس کردا ہے، اپنے آپ نال جہاد کردا ہے. تو سیدنا حضرت ابراہیم نے سب تو پہلے اپنے آپ نو اپنا ایمان اللہ دی ذات تے پختہ کیتا. کس طرح؟ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت تساں ساریاں نو اودے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی زینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ نو پہچانن دے رستے تے چل پے، اللہ دا تعارف حاصل کرنا شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ نو اللہ دیاں نشانیاں دے نال اللہ نو لبنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن کہندا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند نو دیکھیا تے فرماتے نے بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، یہ روشنی بھی دے رہا ہے، ٹھنڈی دے رہا ہے، یہ جناب علی پورے جہان نو ٹھنڈیاں روشنیاں دے رہا ہے، اے میرا رب ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، کیونکہ دل کے اندر تجسس پیدا ہو گیا کہ میں رب لبا، کوئی شے ہے جڑی اس کائنات نو چلا رہی ہے۔ جس طرح فرماتے نے کوئی مرنا نہیں چاہتا لیکن مر جاندہ ہے، کوئی بیمار نہیں ہونا چاہتا لیکن بیمار ہو جاندہ ہے، کوئی جناب علی زخمی نہیں ہونا چاہتا لیکن ہو جاندہ ہے۔ آخر کوئی ذات موجود ہے نا کہ بندہ نا پسند کردہ ہے پھر بھی وہ دنال ہو جاندہ ہے۔ کوئی ایسا خالق موجود ہے، کوئی ایسا مالک موجود ہے جڑا ہے پورے سسٹم نو کنٹرول کر رہا ہے، جڑا ہے پورے جہان نو چلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے چاند دی طرف ویکھیا، فرماتے نے اے میرا خدا ہے، اے میرا معبود ہے، جڑا چمک رہا ہے، جڑا دمک رہا ہے، جڑا جہان نو روشن کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اللہ فرماتے نے فَلَمَّا آفَلَا، پھر دن ہویا تے چاند ختم ہو گیا، چاند دیاں روشنیاں ختم ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ، سیدنا حضرت ابراہیم فرماتے نے اے تے چلا گیا جنہوں میں اپنا خدا سمجھ رہا سا، جنہوں میں اپنا معبود سمجھ رہا سا، اے تے ٹر گیا ہے، اے ٹر گیا ہے۔ ہن مینوں اگر پریشانی آ گئی، میرے تے کوئی غم آ گیا، کوئی مشکل کڑی آ گئی، کون ہے جڑا میری مدد کرے گا؟ اے تے ٹر گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ویکھیا ہے دن چڑھ گیا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، دن چڑھیا ہے، سورج دیاں روشنیاں آ گئیاں جن نے جناب علی پورے جہان نو روشن کر دیتا، امیر بھی روشن، غریب بھی روشن، جناب علی کمرے بھی روشن، سین بھی روشن، ہر طرف روشنیاں دا ایک جال بن گیا ہے۔ فرماتے نے ہاں اے میرا خدا ہے، اے میرا معبود ہے، جڑا چاند تو بھی بڑا ہے، جدی روشنی چاند تو بھی زیادہ ہے، جدی چمک تے دھمک چاند تو بھی زیادہ ہے، اے میرا رب، ایک اور عقیدہ بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان دی طرف ویکھیا ہے، پہلا چاند نو پھر سورج نو، کی مانا سیدنا ابراہیم دسنا چاہتے نے لوگو جے تسا اللہ لبنا تے آسمان تو ملے گا، جے تسا خدا لبنا تے خدا اوپر، اے زمینہ وچ نپ کے خدا نہیں بن دے۔ قبر چٹ جڑے لوگ بنے پھر دینے، قبران دے پجاری انہاں نو خدا سمجھ دینے، ابراہیم علیہ السلام دسنا چاہتے نے او اللہ دے بندے او خدا آسمان دیا کردہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے جدو سورج چڑھ گیا، اے روشن بھی زیادہ ہے، اے بڑا بھی بہت ہے، اے میرا خدا ہے۔ اللہ، اللہ، جدو شام ہوئی نا سورج ڈوب گیا تے فرماتے نے جڑا آپ ڈوب جائے وہ مینوں کیویں تارے گا، جڑا آپ لک جائے وہ میری مدد کیویں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ، تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ
قومی انی بریء مما تشرکون، فرمایا اے میری قوم دے لوگو میں سورج تو بھی بری ہاں، میں ستاریاں تو بھی بری ہاں، میں چن تو بھی بری ہاں، اے لک جاندے نے، اے چھپ جاندے نے، اے جناب علی گم ہو جاندے نے، تے جدوں اے نہ ہون میری مدد کون کرے گا، مینو کھلائے گا کون، مینو پلائے گا کون، میریاں داد رسیاں کون کرے گا۔ لیکن سنو سنو ابراہیم دا موقف کیے، ابراہیم دا ذہن و نظریہ کیے، انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض، اے لوگو میں انہوں خدا مننا وا جن نے زمینہ نو بنایا ہے، جن نے آسمانہ نو بنایا ہے، جن نے ستاریاں نو بنایا ہے، جن نے سیاریاں نو بنایا ہے، جن نے مرغزاراں نو بنایا ہے، جن نے کہکشاواں نو بنایا ہے، جن نے درختاں نو بنایا ہے، میں انہوں خدا مننا وا جڑا چند دا بھی رب سورج دا بھی رب تے اپنے سبندے ابراہیم دا بھی مالک ہے، میں انہوں اپنا معبود تصور کرنا وا۔ اے لوگاں سمجھاؤن واسطے سیدنا ابراہیم نے اللہ نو اللہ دیاں نشانیاں دے نال پہچانیا۔ بندہ ہوئی ٹھیک ہے جڑا کسی نو دی نشانی دے نال پہچانے، اسی وینے ہیں نا کہ تمہاں نظر آوے اسی کہنوں اتیاگ لگی، اسی شہر دے اندر جائیے سبز بتی چل پوے نشانی ہے، کیسا بھی چل پینا، لال اشارہ لگ جاوے رک جانے ہیں، کیوں؟ یہ نشانی ہے، رکن دی علامت ہے، جے لال اشارے تو رکن دی علامت نشانی تو نو پہچان لیں دے ہو، جے سبز اشارے دا مطلب ہے چلنا، وہ سبز نو دی نشانی تو پہچان لیں دے ہو، تے پھر اسمان دے رب نو دیاں نشانیاں تو کیوں نہیں جے پہچان دے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نو اللہ دیاں نشانیاں دے ذریعے پہچانے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دا آغاز کر دیتا ہے، دعوت شروع کر دیتی ہے۔ سب تو پہلا جس شخصیت نو دعوت دیتی ہے وہ انہاں دے والد نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد سب تو پہلا اپنے والد نو کیا، اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اس لفظ دے اندر بڑی نرمی ہے، اس لفظ دے اندر بڑی محبت ہے، یا آباتی اے میرے ابا جان، باپ مشرک ہے، باپ رب دا نافرمان ہے، باپ بتاں دا پجاری ہے، باپ بت بنان والا ہے، لیکن باپ جڈا بھی برا ہوئے دے نال گل کرن دا طریقہ ابراہیم نے دسیا ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر ذکر کیتا ہے، فرمایا یا آباتی ہے میرے ابا جان، اللہ اکبر، اللہ لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر۔ ابو جی مینوں ایک گل تے دسو نا، اے جڑے بت نے اپنے ہتھاں دے نال تسی بناندے ہو تے پھر انہاں دی پوجا کردے ہو، حالانکہ لا یسمع سندے بھی کوئی نہیں، انہاں نوں کوئی پتہ نہیں لگدا، ولا یبصر ابو جی تے ویندے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا ابو جی کدی تواڈے تے مصیبت آ جائے، کدی کوئی پریشانی بن جائے، کدی کوئی اللہ دی طرف ازمائش آ جائے، ابو جی تے تواڈی ازمائش دور کرن دی بھی قدرت نہیں رکھ دے، انہاں وچ تے اتنی بھی طاقت نہیں کہ پریشانیاں نو دور کر دین۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو دعوت دیتی ہے تے اگوں باپ نے پتہ کی کیا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم
تو مینو میرے معبوداں دے بارے انہاں دے جناب علی خلاف گل بات کرنا ہے، میرے معبوداں دے بارے اپنی زبان دراز کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے نے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَنَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ فرمایا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باپ کہندا ہے اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، اگر نہ معبوداں دے خلاف تو بولدا رہا تے میں تیرے نال پتہ کی کراں گا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تینوں ماراں گا، میں تینوں رجم کر دیاں گا، میں تینوں اس علاقے تو در بدر کر دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ واہ قربان جائیے حضرت ابراہیم دعوت دے رہنے تے باپ دھمکیاں لا رہا ہے، باپ کہندا میں رجم کر دیاں گا، میں مار کٹ کے اس شہر دے وچوں کٹ دیاں گا۔ باپ نے غصے دے نال دو جملے کہنے تے بیٹے نے جواب دے اندر بھی دو جملے کہنے، فرماتے نے قال السلام علیک سأستغفر لک ربی سأستغفر لک ربی۔ ابو جی تسی میں نو پتھر مارو میں تواڈے لئی دعاواں کراں گا، ابو جی تسی میں نو مارو میں تواڈے لئی اللہ کو استغفار کراں گا، تسی میں نو علاقے وچوں کڈ دیو میں تواڈے لئی دعاواں کراں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اے نے بیٹے جنہ توحید دی دعوت پہنچائیے، جنہ اللہ دا کلمہ پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو باپ دے نال ادب دے نال پیش آئے نے، باپ نو اچھے طریقے دے نال بلایا ہے۔ اللہ اکبر، جدو باپ نے دعوت نو تسلیم نہ کیتا، باپ نے نہ منی، بعض دفعہ انج بھی ہوندا ہے کہ بندے دی گھروں ہی نہیں منیندی، گھر والے بندے نو رد کر کے رکھ دیندے نے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ سب تو پہلا وہ سیانے کہندے نے جنوں گھر منیا جائے انہوں باہر بھی منیا جاندا ہے، تے جنوں گھر تسلیم نہ کیتا جائے انہوں باہر بھی لوگ نہیں مندے۔ اس واسطے اپنے گھراں دے اندر اسلام نو نافذ کرو، اپنے گھراں دے اندر اسلامی تعلیمات دا نفاذ کرو، بچیاں نو دین سکھاؤ، اپنی ازواج و مطہرات نو دین سکھاؤ، اپنے جناب علی کنبے قبیلے نو دین دی طرف بلاؤ تاکہ ایک اچھا نظام بن جائے، ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے۔ اور ساڈے گھر دے اندر اگر اسلام نافذ ہو گیا تو سمجھو پورے جہان دے اندر ہو گیا، پورے جہان ایک اسلام آ گیا۔ اسی جڑے 15-20 مسجد دے اندر بیٹھے ہاں، اگر ساڈے اندروں ہر بندہ اپنے گھر دے اندر اسلام نافذ کر لینا تو سمجھو پوری دنیا تے آ گیا۔ جدو اسی اپنی ذات اور اپنے گھر دے خیال نہیں رکھنا اور اوراں دا سوچنا اوتھے انج ہو گیا اوتھے انج، پھر اسلام دا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو جدو باپ نے کوئی گل نہ منی، جدو باپ نے کوئی نہ جناب علی کان تریا گل تے، اللہ اکبر، اللہ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم دے سامنے آ گئے، اپنی جناب علی وہ جڑی قوم ہے نا بابل شہر دے رہن والے لوگ انہاں دے سامنے آ گئے، بازار دے اندر کھڑے ہو گئے، فرماتے نے اذ قال لابیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ فرماتے نے او اللہ دیو بندیو مینوں اے دسو نا اے جڑیاں مورتیاں بناندے جے، ما هذه التماثيل التي جڑے بت کھڑے جے جنہاں نو اپنا خدا من دے جے، جنہاں نو اپنا مشکل کشا من دے جے۔ اللہ اکبر، اللہ تے فرماتے نے اے جنہاں تے چک دے جے اے تانوں کی فائدہ دیندے نے، کیوں انہاں دیاں عبادتاں کر دیو، کیوں انہاں دے سامنے چک دیو۔ اللہ اکبر، اللہ تے اگو قوم پتہ کی کہندی ہے قالوا وجدنا علیہ آبانا وجدنا علیہ آبانا۔ اے ابراہیم
ایک کام کردیاں اسی اپنے وڈیاں نو دیکھے آئے، ایک کام کردیاں اسی اپنے باپ دادا نو ویکھے آئے۔ اللہ اکبر اللہ، اے جڑا نظریہ ہے نا اے بڑا غلط ہے۔ کی گالے جی باپ نے ساری زندگی غلط رستے تے گزاریے تے بیٹا بھی اس رستے دا رائی بنے، نا نا نا، جی باپ نے ساری زندگی جناب علی غلطیاں کیتیاں نے، ادائی مطلب نہیں کہ بیٹا بھی اس ڈگر تے چل پوے۔ اللہ اکبر اللہ، حالے بھی کئی ایسے علاقے نے جنہ دے اندر رواج چل دینے، جنہ دے اندر رسمہ چل دیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، کہ جی ساڑھے اسی اپنے باو اجداد نو اس کام تے پایا ہو انجی کردے سن، لہذا اسی جی انہوں بدلنا چاہیے، تے جڑے ساڑھے اندر بزرگ نے وہ نہیں بدلن دیں دے۔ یہ کئیاں لوگاں دا ذہن اور نظریہ ہے اور بالکل غلط ہے۔ میں ایک جگہ تے نکاح پڑھاؤں گیا اور 3-4 گھنٹے انہاں میں نے بٹھائی رکھیا اور پھر انہاں سارا واقعہ سنایا کہ ساڑھے ہاں نکاح دا شیڈول کیا ہے کہ برات دلہن دی طرف جان دیئے اور اتھی ولیمہ کرنا دلہن دے گھر، اتھو دلہن نو بغیر نکاح تو اپنے گھر لے کے ہونا ہے، 3-4 دن انہوں بغیر نکاح تو اپنے گھر رکھنا ہے، دلہن الگ دلہا الگ، 3-4 دنہ تو بعد اپنے گھر دے اندر نکاح پڑھو۔ یہ کتھوں رسم آئی ہے کہ ایک گڈی دے اندر دلہا اور دلہن آ رہا ہے بغیر نکاح تو، یہ رسم ہے کہ 3 دن انہوں اپنے گھر رکھنا ہے، پھر دلہے تے گھر ہی دلہن دا نکاح ہوئے۔ ایک دور کسی علاقے دی گل نہیں، فروز وٹواں دی گل۔ ایسے لوگ بھی موجود نے جنہ دے اندر رسماں نے، انہاں کو پوچھو تو یہ کہتے ہیں یہ کوئی جڑی گال ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دی قوم نے جواب دے اندر کی تھی، وجدنا علیہ آبانا، اسی اپنے وڈیاں وڈیریاں نو یہ کوئی کردیاں ویکھے آئے، ابراہیم اسی انہاں دی عبادت کیویں چھڑی ہے؟ یہ چیز بڑی ساڈے اندر آن کہ اسی لوگاں نو فالو کرنے ہیں، محمد رسول اللہ نو نہیں ویندے، اور اس قدر اسی قسمہ پرسی دا شکار ہو چکے ہیں کہ شخصی پوجا پاٹ ساڑھے اندر آگئی کہ فلانا بندہ انج کر لہذا میں جی اور قاری صاحب انہاں تے داڑھی نہیں رکھی انجا حافظ تے میں بھی نہیں رکھی تے کی ہو گیا؟ او بھائی داڑھی رکھن دا اللہ دے نبی نے حکم دیتا، قاری نہ رکھے عالم نہ رکھے او گناہگار ہے، لیکن رسول اللہ نے تے رکھی ہے نا۔ تو رسول اللہ نو فالو کر، قاری نو چھڈ، عالم نو چھڈ، رسول اللہ نو فالو کر، انہاں رکھی یا نہیں رکھی۔ اس واسطے ناسور اپنے زینہ دے اندروں کڈو جی اسی اپنے ابو نو دادا نو پردادا نو لکڑ دادا نو اے ہو جے کام کر دیاں دیکھے لہذا اسی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم نو دعوت دیتی، لیکن قومی کوئی گل نہ منی، قوم نے بھی نبی دی کسے گل نو تسلیم نہ کیتا۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، فرماندے نے چلو اللہ کوئی موقع لے آئے گا، اللہ کوئی ٹائم لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، دن گزر دے گئے، راتاں گزر دیاں گئیاں، حتیٰ کہ وہ باب الشہر دے اندر ایک میلہ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، میلے دا دن ہے، سیدنا حضرت ابراہیم نو بھی دعوت دیتی گئی کہ تسی بھی آنا میلے دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ، اے رب دا نبی ہے، اللہ دے نبی اے ہو جے غلط کماں دے وچ داخل نہیں ہوندے، رب دے نبی اے ہو جیاں جناب علی جگہ تے نہیں جاندے جتھے اللہ دے نال شرک کیتا جائے، جتھے اللہ تعالیٰ دے خلاف، اللہ تعالیٰ دی جناب علی اللہ دے خلاف لوگاں دی بتاں دی مورتیاں دی عبادت کی تھی جائے۔ اللہ اکبر اللہ، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے قال انی سقیم، میں تے بیماراں میں تواڈے نال نہیں جا سکدا۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تاللہ لأکیدن اصنامکم، اے
قبیلے والے ہو میں تواڈے بتاں دے خلاف ضرور چال چلاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو قبیلے والے میلے تے ٹر گئے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نے انہاں دا جڑا معبد خانہ ہے جتھے بڑے بڑے خدا رکھے نے، کوئی بارشاں پاؤن والا ہے، کوئی بیٹیاں دین والا ہے، کوئی مال دین والا ہے، کوئی جناب علی نفع دا مالک ہے، کوئی نقصان دا مالک ہے، کسے شہد بھی مالک نہ او بت خانے دے اندر آ گئے نے، بڑے بڑے لمبے چوڑے بت نے انہاں دے سامنے نواوت سام دے کھانے پہنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سارے معبد خانے دا چکر لگایا، ہر بت دے گے ون تو سونے کھانے رہے، فرماتے نے تاکل اے کھاؤ نہ کھاندے کیوں نہیں جے، اینے عظیم کھانے نے تو اڈے گے تسی کھانے انو لے کیوں نہیں رہے، لکمے کھا کیوں نہیں رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب دے نبی نے ایک کلہاڑا لے آئے انہوں جناب علی او دے نال کسے بت دا سر لا دیتا ہے، کسے دا بادو لا دیتا ہے، کسے دا جناب علی پیر کٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے چلے گئے نے۔ جدو قبیلے والے آئے نہ واپس تے جاندے آیا سارے دا ذہن کی اپنے خداواں دے کول حاضری لگوا کے پھر آپ اپنے گھراں جانے آ۔ جدو آئے نہ بت خانے دے اندر تے ویکھیا کیے کہ تے منظر ہی عجیب ہے، سارے بتاں دے کسے دا سر کوئی نہیں، کسے دا بادو کوئی نہیں، کسے دا پیر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے سارے ایک دوسرے دی طرف ویندے نے اے کنے کیتا ہے تے اوتے کھڑیاں کھڑیاں من فعل ھذا بآلیاتنا، کیسا مشرک ہے۔ اللہ دی قسم ہے قرآن دے کدی جملیاں تے غور کرو تو انو سارا کچھ شیشہ ہو جائے گا۔ مشرک اپنی زبان دے اندروں کہندے نے من فعل ھذا بآلیاتنا، ایک دوسرے نو پوچھ دے نے او یارو ساڈے خداواں نال کنے کیتا ہے، ساڈے معبوداں نال کنے کیتا ہے، ساڈے مشکل کشاواں دے نال زیادتی کون کر گیا۔ انہاں کملیاں نو نہیں پتا او جڑے اپنا دفاع نہیں کر سکدے او تیرا کیویں کرن گے، جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکدے او تیرا کیویں جناب علی بچاون گے، او جڑے آپ جناب علی بول نہیں سکدے تینوں جواب کیویں دیون گے، او جڑے خود ویکھ نہیں سکدے تیریاں حاجتاں تے تیریاں ضرورتاں نو کیویں ویکھن گے۔ اللہ دی قسم او عقیدہ اج دے مسلمان دے اندر ہے، اپنے ہتھی دفن کیتا ہے، اپنے ہتھی نلایا ہے، اپنے ہتھی اندیاں کھلیاں اکھاں بند کیتیاں نے، اونوں کندیاں تے اٹھایا ہے، قبراں دے وچ رکھیا ہے، پڑیاں دتیاں نے، مٹی پا دتی ہے، کیونکہ فارغ اے بولدا نہیں، لیکن کچھ بد عقیدہ پھر بھی دی قبر تے جا کے بہ گئے نے کہ سندا ہے، اے ویندا ہے، اے جواب دیندا ہے، اے حاجتاں پوریاں کردا ہے۔ جو ذہن اج کل دے مسلمان دا ہے اے نظریہ اس وقت دے کافر دا سی، اس وقت دے مشرک دا سی، اس وقت دے ملحد دا سی، جڑا اللہ تے یقین نہیں سی رکھدا، اللہ تے اعتماد نہیں سی رکھدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تے کہندے نے ساڈے معبوداں نو کنے ماریا ہے تے انہاں دے اندروں چند بولے سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ اساں ایک نوجوان دے بارے سنیا ہے جس نوجوان دا نام ابراہیم ہے۔ اساں لوگاں دے کولوں سنیا انہیں کیا سی کہ میں تواڈے معبوداں دے خلاف چال چلاں گا، تے یقیناً اے کام ابراہیم علیہ السلام دا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بلا لیا، اللہ اکبر اللہ۔ تے پھر لوگ کہندے نے کہ اے ابراہیم اے بتاں دا نقصان تساں کیتا ہے، انہاں دے ہاتھ پیر تساں کٹے نے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال فعلہ کبیرہم، تسی میرے کو جو پوچھ دے جے، میرے کو جو سوال کر دے جے تے انہاں دا جڑا وڈا بوتے دے کو پوچھو،
ایدے کو پوچھو انہوں کنے ماریا، ایدے کو سوال کرو ان کا پیر کنے کٹیا ہے۔ تو جدو وہ جیاں گلہ رب دے نبی کیتیاں تے کافر لا جواب ہو تے فرق کہیں دے نہیں ابراہیم تینوں پتا جو ہے کہ سنتے نہیں، بولتے نہیں، ویدے نہیں، تے فرمایا ہو توفہ مشرکو تو آڈی زندگی تے کہ جڑا بولدا نہیں، سندا نہیں، ویدا نہیں، آج تاں ضرورتاں پوریاں نہیں کر سکدا، تسی کیوں دی عبادت کر دے؟ قرآن کہندہ ہے ہمیں بازوان دے وچ سر سٹ لیا مشرکہ، لیکن اس دے باوجود جنہوں ہدایت نہ آئے، یہ مرتبہ بلند جسے مل گیا، ہدایت ایسا سر چشمہ ہے، یہ اسمان دا رب ایک وابی چیز ہے، ہدایت کسبی چیز نہیں کہ جنہوں اپنے ہاتھ دے نال کما کے بندہ لے لوے، ہدایت وابی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسمان تو جنہوں پسند کردہ انہوں ہدایت دیتا ہے۔ اللہ چاہے تے بڑے بڑے کافرانوں ہدایت دے دے، اللہ چاہے تے بڑے بڑے جناب علی مشرکانوں رائے راست تے لگا دے، لیکن اللہ نہ چاہے تے نبی دا چاچا ابو طالب بھی زمین تو جائے تے گمراہ ہو کے جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی اطاعت ہے جنہوں عطا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے وہ اللہ دیو بندے ہو جے ویندے نہیں، سنتے نہیں، کچھ دے سکتے نہیں، تینا دی عبادت کیوں کر دے؟ خیر نمرودی عدالت دے اندر کیس لگ گیا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خلاف۔ اللہ اکبر، اللہ جدو کیس لگا تے نمرود نے جناب علی لوگاں نو آرڈر دیتا، سپاہیاں نو بھیجیا، قالو حرکو وانصروا آلہتکم، انج کرو نا ابراہیم نو لے کے آؤ، انہاں نو جلاؤ، انہاں نو جناب علی انہاں نو جلا دئیے، اپنے معبوداں دی مدد کریے، انصروا آلہتکم، انصروا مانا مدد کرو، آلہتکم اپنے معبوداں دی، واہ مشرکو تواڈی کڈی مت وجیے کہ اپنے معبوداں دی مدد کرو، بھلا خدا دی بھی مدد ہوندی ہے، خدا تے اپنے بندیاں دی کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، حتیٰ کہ قصہ مختصر آگ جلا دیتی گئی، بڑی لمبی چوڑی چکھا بڑھ گئی، ایک ہی دے واسطے وے، ایک توحید دا نعرہ لون والے واسطے وے، ایک ہی دے واسطے وے جنہیں لوگاں نو کیا اللہ ایک ہے، ایک ہی دے واسطے وے جنہیں لوگاں نو توحید دا درس دیتا، اللہ دی وحدانیت دا درس دیتا، ایک اللہ دی عبادت دا پیغام دیتا، ایک اللہ نو منن دا حکم دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اے آگوں دے واسطے وے 40 ہاتھ لمبی ہے، 40 ہاتھ چوڑی ہے تے لاٹاں اسمان نو جا رہیاں نے، مورخین لکھ دے نے کوئی پرندہ بھی اڑ کے لنگدا تے آگے گر جاندا، اتنی لمبی چوڑی آگے اے سیدنا حضرت ابراہیم واسطے لگائی گئی ہے۔ لوکاں نے نظراں منیاں، لوکاں نے نیازاں منیاں، میرا فلاں کام ہو جائے میں ابراہیم نو جڑی آگے جلایا جانا دے واسطے لکڑیاں دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں 40 دن آگ نو پڑکایا گیا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جناب علی آگ دے قریب لے کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ آگ دے وچ سٹھن واسطے لے کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو، آسمان دا فرشتہ آیا کہ ابراہیم تسی آرڈر کرو نا، تسی ایک ویرا اپنے جناب علی ہونٹاں نو ہلاؤ، میں بارش پا کے تے آگ نو ختم کر دینا وا۔ اللہ اکبر، اللہ تے سیدنا حضرت ابراہیم فرماتے نے نا جویں او راضی اوم ابراہیم بھی راضی، جی او ابراہیم نو جلاؤن تے راضی ہے تے رب دا پیغمبر ابراہیم جلن تے راضی ہے، اگر ابراہیم نو مارن تے راضی ہے تے ابراہیم مرن تے راضی ہے۔ اللہ اکبر، حسبی اللہ من واللہ کافی ہے، حسبی اللہ من واللہ کافی ہے۔ اللہ
دی قسمیں اے جملہ ایڈا مٹھا ہے، نسلاں سور جان، خاندان بن جان، جنتاں بن جان۔ اللہ اکبر اللہ، اگر اس کلے جملے تے عمل ہو جائے، حسبی اللہ، غاماون حسبی اللہ، کوئی جوان مر جاتی پتر حسبی اللہ، شادی نو کئی سال ہو گئے نے اولاد نہیں ہو رہی حسبی اللہ، میرے دکھاں دا حل آسمان دا رب دے کولے، میرے پریشانیاں دا مداوا آسمان دے رب کولے، میریاں کمیاں پیشیاں دا حل آسمان دے رب کولے۔ اللہ اکبر اللہ، حسبی اللہ، مینو اللہ کافی ہے، میں اللہ تے توکل کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو منجنیک دے اندر اللہ دے پیغمبر نو آگ دے وچ سٹ دیتا ہے، آگ دے وچ رب دے نبی نو سٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو کس واسطے کوئی ابراہیم بادشاہی دا طالب نہیں، ابراہیم نمرود دی کرسی نہیں کھونا چاہتا، ابراہیم نمرود دی سلطنت دا حاکم نہیں بننا چاہتا۔ وجہ کی ہے؟ توحید دی دعوت ہے، توحید دا درس ہے، توحید دا جناب علی پیغام ہے۔ اور سنو سنو اللہ دی قسم ہے، جب توحید دسی جائے نا اوتے حلوے تے کھیرا نہیں لبدیاں، جب توحید دسی جائے نا اوتے جناب علی طرح طرح دیاں ڈشاں نہیں ملدیاں، طرح طرح دے جناب علی کھانے توحید دسن والے نو نہیں ملدے، بلکہ توحید دسن والے نو اگاں دے وچ سٹیا جاندا ہے۔ توحید دسن والے نو آ ویکھو نا حبیب نجار سورہ یاسین دے اندر فرمایا وجا رجل من اقصى المدینہ یسا، کہ مدینے دے شہر دے کونے تو ایک بندہ دوڑدا آیا تے آ کے اپنی قوم قبیلے نو کیا کہ اے لوگو اللہ نو مان لو، اللہ نو مان لو، اللہ دی ذات موجود ہے، اللہ دے رسولاں دا پیغام مان جو، اللہ اتبعوا المرسلین، لوگو رسولاں دے پیچھے لگ جاؤ۔ فرمایا کہ اس نوجوان حبیب نجار نو پکڑ لیا گیا، انہوں زمین تے لٹا دیتا گیا، اینا ماریا گیا، اینا جناب علی ماریا گیا کہ حبیب نجار دیاں انتڑیاں بشاب والی جگہوں باہر آ گئیاں نے۔ وجہ کی ہے؟ توحید دی گل کیتی ہے، وجہ کی ہے؟ لوکاں نو کیا ہے رب نو منو، وجہ کی ہے؟ لوکاں نو کیا ہے نبیاں دی گل منو۔ اللہ فرماندے نے مینوں توحید دے درس دین والے دے نال اینا پیار، اینی محبت، فرمایا او فوت ہو گیا ہے، قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، سورہ یاسین ہے۔ اللہ فرماتے نے ایسا پھر انہوں کیا، تو توحید دا درس دیتا ہے، اے جنت تے جنت وچ ٹر جا۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں توحید دا درس دینا بڑا اوکھا ہے۔ ساڈیاں لوگ کہندے نے او جی فلاں مولوی ہے، او ویکھو نا سانجا مولوی ہے، ہر طرح دی گل کر دیندا۔ سانجا اوہی ہوندا ہے جڑا توحید دی گل نہ کرے، باقی جو مرضی کرے۔ سانجا اوہی ہوندا ہے، ایک دن توحید دی گل کرو، جنہاں نو اپنیاں ہٹیاں بند ہوندیاں دسن گیاں، او تہاڈے خلاف شیشہ پلائی دیوار دی طرح کھڑے ہو جان۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک دیاں دکانہ ٹھپیاں نے، خدا دی قسم ابراہیم علیہ السلام سب تو وڈے، اس زمین دا اگر سب تو وڈا معاہد ہے تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ دے اندر سٹ دیتا گیا تے اللہ نے آگ نو پیغام دیتا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ تیری فطرت جلونا، پر میرا نبی آ رہا ہے تو جلونا نہیں، میرا پیغمبر آ رہا ہے تو جلاونا نہیں۔ اللہ دی قسمیں فطرت قدرت تو بڑی نہیں ہوندی، قدرت بڑی ہے، پانی دا کام ڈبونا ہے، لیکن فرمایا اے پانی میرا یونس آ رہا ہے ڈبونا نہیں۔
تیری فطرت ڈبونا پر میری قدرت بچونا. فطرت تے قدرت باری ہے ایندی اگ نو کیا اے اگے تیرا کام تیری فطرت جلا دینا راہ کر دینا بسم کر دینا. لیکن میرا نبی آ رہا ہے بڑا مجاہد نبی ہے بڑا توحید والا نبی ہے. انہوں جلانا نہیں ہے انہوں جناب علی گرمائش نہیں دینی. جی سیدنا حضرت اسماعیل چھری رکھی ہے چھری دا کام کٹنا ہے چھری دی فطرت کٹنا ہے لیکن آسمان والے دی فطرت بچانا ہے. فطرت تھلے رہ گئی قدرت غالب آ گئی. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اے اگے میرے نبی نو گرم نہیں کرنا حتیٰ کہ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا. سلامتی والی بن جا ٹھنڈی ہو جا. اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ میرے نبی نو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے. نار نو حکم میں گلزار بن جا. آگ تے حکمرانی کی دیے بولو آگ تے حکمرانی کی دیے پانیاں تے حاکمیت کی دیے. فضاواں دا مالک کون ہے مرغداراں دا مالک کون ہے کہکشاواں دا مالک کون ہے آسمان دا رب ہے. اے ہوئی تے توحید ہے اے ہوئی تے اللہ دی وحدانیت ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگے چو کڑیا ہے کئیاں دنہ تو بعد رب نے بچا کے کڑیا ہے. اے اللہ تعالیٰ جنہوں چاہے بچائے جنہوں چاہے چھڑے. خیر نمرود دے نال بچن تو بعد پھر ایک مناظرہ چلیا. اللہ اکبر. اللہ نمرود نے کیا ربی اللہ دی یحیی و یمیت. سیدنا حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا رب ہوئے کہ جڑا انسان نو موت بھی دیندہ ہے زندہ بھی کرتا ہے اے میرے رب دی طاقت ہے قوت ہے. تے نمرود نے کیا اے کیڑی گل ہے تے میں بھی کر سکنا. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کر. او دیکھو دو قیدی سن ایک نو سزائے موت سی ایک آزاد سی وہ بری سی اور جڑا بری سی انہوں سزائے موت تے جناب علی انہوں پھانسی تے پھندے تے لٹکا دیتا اور جنہوں سزا سی انہوں آزاد کر دیتا تے کہندہ ہے تے کام ممی کر لے انہیں مرنا سی انہوں چھڑ دیتا ہے اور جنہوں چھڑ دیتا سی انہوں مار دیتا ہے. اس زندگی تے موت تے ممی کر سکنا. سیدنا حضرت ابراہیم مشرق دی نبض شناسی کر گئے تھا. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب ہوئے کہ جڑا سورج نو مشرق دی طرفوں پھٹاؤندا ہے پیدا کردا ہے کھڑا کردا ہے تو انج کر کے تو سورج نو مغرب دی طرف لے گیا. تے قرآن دے اندر ہوندا فبہت الذی کفر کہ نمرود لاجواب ہو گیا. علماء نے کئیاں نے دا ترجمہ کیتا کہ مشرک خچ ہو گیا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک ٹھوس دلیل دے مقابلے دے اندر کہ نمرود دے اندر تے طاقت اور قوت نہیں. اے سورج دا جناب علی اور چاند دا انہاں نو گردش دا حکم دینا انہاں دے مدارج مقرر کرنا اے کسی عام انسان دے بس دے اندر نہیں. اے کر سکتا ہے کہ آسمان دا رب کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک لمبی چوڑی دعوت دیتی کئی عرصہ اس بابل شہر اور ان علاقیاں دے اندر دین دی دعوت دیتی. ایک بندہ مسلمان ہویا فآمن لہو لوط علیہ السلام کلے مسلمان ہوئے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں ایک پتیجے سن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اور فرمایا پھر اسی ہجرت کرنا ہجرت شروع کر دیتی اور انشاءاللہ ایتھوں آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر شروع کران گے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالی جو سنیا سنایا او دے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے.